Bila sam u 6. razredu osnovne škole kada su se mom odeljenju priključila dva nova đaka, Dragan iz Siska i Jovica iz Bosanske Kostajnice. Dragan je tada imao 17, a Jovica 15 godina. Došli su u prizren sa porodicama kao izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i niko od nas dece nije mogao da shvati zašto su uvek ljuti, zatvoreni, nekomunikativni. Nekako više nalik našim roditeljima nego nama. O ratovima i izbeglicama smo u ono vreme dobijali informacije sa televizije, ali mi se sve činilo prilično nejasnim. Znala sam samo da su ti ljudi bez igde ičega i da su ljuti na ceo svet, ali nisam razumela tu ljutnju. Gledala sam da pomognem koliko kome mogu, bez puno pitanja i komentara. Nakon nekoliko godina politička situacija u mom okruženju se pogoršala, ali ja ni ljudske emocije koje kao rezultat političkih i međuetničkih prepiranja izviru iz ljudi u mom okruženju nisam bila u stanju da shvatim. Kulminacija je bio rat, a u okviru istog i gomila laži kojima je narod zavaravan, sve do trenutka kada nam je rečeno da se sklonimo iz grada na par dana dok se situacija ne smiri. Verovala sam, verovali smo, ali tih par dana traju do danas, verovatno zauvek. Izbeglištvo mi je nametnulo status odrasle, iako sam bila tek 15-godišnji devojčurak. Nisam prošla kroz ciklus odrastanja kao moji vršnjaci u gradu u koji sam se doselila, već se sve desilo preko noći. U tom trenutku sam shvatila i Dragana i Jovicu i gard koji su teško spuštali pred drugima. Optužbe i etikete su pljuštale kao kiša, a ja ni dan danas ne mogu da zaboravim gest mog nastavnika istorije iz Zadra, kada mi je u sred izbegličkog konvoja prišao sa šakom otvarača za konzerve sa rečima: "Uzmi jelo, stavi u džep, ovo će ti trebati više od svega." To je bilo pre gotovo 17 godina. Ljudska zavist i nerazumevanje me i danas čine strancem u sopstvenoj zemlji i gradu u kojoj sam se socijalizovala i stekla štošta u ljudskom i materijalnom smislu. A onda poplave u 2014. godini, izbeglička kriza na Bliskom istoku u meni izazivaju konstantni strah i nemir. Strah za ljudske živote i strah od ljudi koji veličinu istih ne shvataju. U zadnjih 6 meseci videla sam u očima izbeglica roditeljsku strepnju i strah i dečije osmehe. 40 trudnih žena u kampu. Majka sa 5 dece koju suprug čeka u Nemačkoj. Mlada majka koja želi da ostavi svoju bebu na sred ulice, jer joj je ona teret na putovanju. Čovek koji je 2006. godine krenuo iz Sirije, u Turskoj prodao suprugu, a u Preševu pokušao da proda svoja 3 sina. Čovek sa protezom u potkolenici koju je izgubio zbog granate. Čovek iz Sirije koji je afganistansku decu bacao iz voza. 17-godišnji Armando koji je izgubio roditelje i krenuo u svet, za mesec dana naučio srpski i krenuo dalje da postane fudbaler. Nezaboravni mali Muhamed je bio najbolji drug neko vreme jedino dete u kampu. Putovao je sa ujakom jer su mu majka i otac ostali zatrpani u ruševinama zgrade koja je minirana. Sve njih koje sam u zadnjih 6 meseci sretala utkali su deo sebe u mene. Često razmišljam o njima i strah me da će se jednom ti osmesi ugasiti. A možda i neće. Možda nakon svih muka kroz koje su prolazili na putu ka boljem sutra, na njih čeka nešto novo. Iako. Jasno mi je da izbeglice su za zapadnoevropske zemlje tek kolateralna šteta kao što sam bila i ja u zemlji u kojoj sam se rodila. Želim se nadati da tamo negdje ljudi neće zazirati od njih i biti ljubomorni zbog besnih telefona i humanitarne pomoći koju dobijaju. Izbeglištvo je beg u bolje sutra, ali ne trbuhom za kruhom, već dalje od rata koliko te noge nose.